Magkano? girl. 8 euros. Надо им только поток. It's not pistachio, it's with the matcha. Ah, yeah. Makes sense. Lind. Dark orange. Ano ka? 400 gram mo. Ayun yung mga flavor. Here, the flavor. 0.5 na. Ito? Ito yung, normal. Ayun ba, marami pa doon. Sabi yung dulo. Ayun pa, oh. Pwedeng halo-halo? Oo. O, dun naka-video. 10 grams na to. Basta natin lahat. Sige. Ay, ito. Oh. Yung dun. Ha? Nougat. Yung pistachio. Anong kulay? Green? Tignan mo dun. Ibili ka niyan? Yung kutsara. Diyos ko. Oo, sabi ko sa'yo. Gusto ko. Meron? Eto. Ay, wow. This is an rohe weiner. Rohe weiner. Thank you. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage, alles Gute ins neue Jahr. Hallo. Streiche. Magkano inabot? 18. Mahal, girl.